Alright, good day. Ayan, meron tayo ditong sunset ng panggilid ng Mio Sporty. Ayan. Ito, yung kanyang torque drive ay papalitan natin ng bearing. Ayan. Wala kabiring bearing yan. Ito yung dati niyang bearing. Ayan. Tunog alkansya na. Ayan o. Tsaka ito. Ito yung bago nating pampalit. Ayan. Ayan o. Ganda. At ang kanyang flyball, palitan na natin ito. At ito yung kanyang slider. Ayan. Ayan, nakalas-kalas na natin. At asimbulin na natin yan. Alright. Alright, ayan. Ito yung torque drive nya. Ito yung kanyang bearing. Papasok natin ito dyan. Ito dito. At itong isang maliit dito yan banda. Pero dito natin papadaanin yan sa loob. Yun. Alright. Alright, ayan. Pagpasok nito, ang bearing ito, gagamitan lang natin siya ng tools. Ito. 17mm, tsaka with extension. Ayan. Pasok lang natin yan dyan. Ayan. Yun o. Ayan lang. Konting dahan-dahan lang. Alright, ayan. Ayos na siya. Ayan na. At lalagyan na natin yung lock. Yun o. Nakabit na natin yung lock. Ayan. Tapos konting grasa-grasa. Ayan. Lagyan mo natin ng grasa. At ito na yung lalagay na ulit natin. Yung kanyang stick bearing. Ayan. Alright, ayan, nakalagay na natin yung pangalawang bearing nya. Ayan, simbolan natin to. Simbolin na natin. Ayan. Saka lalagay natin yung kanyang mga lock. Tatlo yung na lock. Yung isa, dalawa, tatlo. Ayan. Saka lalagyan natin ng grasa yan, yung awang na yan. Ayan. Ayan. Yun o, lagyan natin ng grasa. Ayan. At lagay naman natin yung kanyang lock. Sana yun, wala na. Yun o, ito na yung kanyang lock. Ayan, lagay na natin. Alright. Siyempre yan. Ayos na. Ito naman yung kanyang slider. Flyball. Ayan. Ito, kanto, 7 grams. Ayan. 7 grams. Ayan. Madali lang yan. Ganyan lang paglagay. Ayan. Ayan. At ito naman yung kanyang slider. Ayan. Ayun, matigas. Maganda to. Ayun. Ayun o. Saktong-sakto. Yan. Alright. Ganyan lang yan. Ayun o. Ayos na. May kanyang bushing. Ayan. Ganyan natin. Okay. Simbolan natin to. Doon sa makina. Kanyang panggilid. Alright. Alright. Ayan. Lagay na natin. Okay. Alright. At yung kanyang belt ay kailangan nakaharap doon. Yung mark papunta doon. Ayan. Yun o. Lalagay natin yung washer dito. Ayan. Ito madali lang to. Ayan. Ganyan lang siya. At ilalagay na natin to. Alright. Okay na bro. Sige, okay na. Okay na to? Oo. You're welcome. Salamat ha. Oo. Hindi ka pa nagpapasalamat. Naka-welcome na ako eh. Oo. Ayos lang ako. Ayan. Iyon. Dali ka na. Sige bro. Ayan. Sige brother. Oo. Lagay na rin natin to. Ito pala. Ayan. Kanyang parang corona. Ayan. Ayan pa. Ayaw mo. Yun. Yung kanyang bolt.
Lalim. So yung bill, lagay na rin natin. Alright, ayan, nakabit na natin. Yun, oh. Start natin. Start. Ganyan nating start. Ganyan natin. Alright. Ayos na ayos. Ayan, oh. Alright, thank you.